وبركاته ومرحبا بكم في قناتكم التعليمية تعليمكم. تشاهدون على الصورة نموذج اللغة الفرنسية الذي سنقوم بحله اليوم بإذن الله على المباشر على 7:00 مساء، فكونوا في الموعد. نقرأ معا النموذج حتى يتسنى للتلاميذ فهم النموذج. يحاولون حل هذا النموذج وبإذن الله الحل سيكون على المباشر مع بعض على 7:00 بإذن الله. نقرأ معا Le musée d'Alger. لاحظوا أنه حول البروجي numéro 2 séquence numéro 1. Le musée d'Alger, متحف الجزائر. L'autre fois, notre école a organisé une visite au musée. C'est le musée national des beaux-arts d'Alger. Il est situé dans le quartier du Hamma, à côté du jardin d'essai du Hamma, est considéré comme l'un des plus grands musées d'Afrique. Sa salle d'exposition était extraordinaire. On voit différentes œuvres peintes, des dessins, des sculptures et des mobiliers anciens. On termine la visite de tout le musée et on finit par remercier les guides de nous avoir aidés. Cultivés comme jamais, nous rentrons chez nous. الترجمة باللغة العربية. في إحدى المرات مدرستنا نظمت زيارة للمتحف. هو المتحف الوطني للفنون الجميلة بالجزائر العاصمة. يقع في حي الحمى قرب حديقة التجارب بالحمى. يعتبر أحد أكبر المتاحف في إفريقيا. قاعة العرض الخاصة به كانت رائعة. نرى مختلف التحف المرسومة المنحوتة وأثاث قديم. أتممنا زيارة كل المتحف وفي النهاية شكرنا المرشدين على مساعدتهم لنا. تثقفنا أكثر من أي وقت وعدنا إلى منازلنا. نقرأ الآن الأسئلة. Compréhension de l'écrit. أولا choisis la bonne réponse. L'école organise. اختر الجواب الصحيح. المدرسة نظمت une visite au zoo, une visite au musée, une visite au parc. مفردات سهلة لا داعي لترجمتها. Deuxièmement, quel est le nom de ce musée? ما هو اسم هذا المتحف؟ Troisièmement, où se trouve-t-il? أين يقع؟ Quatrièmement, رابعا, réponds par vrai ou faux. أجب بصحيح أو خطأ. Le musée se trouve à Annaba. Les élèves rentrent chez eux la tête vide. La salle d'exposition était extraordinaire. Ce musée n'est pas le plus grand en Afrique. Cinquièmement, khamisan, complète par les déterminants possessifs ma, c'est, mais, sont. Les phrases sont الجمل هي le père prend فرار cartable et sort travailler. Il demande à فرار enfant de rester calme. فرار visite au musée avec فرار camarade de classe est génial. هنا يعني باش نقول لكم نحطوا لي ديتيرمينون هادو بوسيسيف على حساب الكلمه اللي بعد الفراغ. هاد الكلمه هذه هي اللي تحدد لي واش نحط هنا. اذا كانت مفرد نحط ديتيرمينون تاع مفرد، اذا كانت جمع نحط جمع. Sixièmement, relève du texte استخرج من النص un indicateur de lieu مؤشر المكان. وايضا نستخرجوا un complément de lieu متمم المكان يعني ظرف مكان بصفة عامة. le complément de lieu هذا فيه en même temps l'indicateur de lieu et le lieu في زوج. هما اللي يخدموا لي نقدر يعني ندير بهم un complément de lieu. Septièmement, conjugue au présent de l'indicatif les verbes mis entre parenthèses. صرف الأفعال اللي راهي بين قوسين. La première phrase, en
le verbe choisir, le musée des beaux-arts car il est le plus grand en Afrique. نصرف le verbe choisir. لاحظوا أنه ينتهي ب IR. Deuxièmement, les guides accompagner, le verbe accompagner نصرفوه les élèves lors de la visite. الجملة الأخيرة nous accompagner أيضا le verbe accompagner يخلص ب ER, c'est un verbe du premier groupe, notre professeur au musée. Huitièmement, complète avec les homophones suivants sont et sont. Sont, t'as l'adjectif possessif, ou sont, t'as le verbe être. Les guides, بعد نحطو sont ou sont. نقولوا les guides sont très accueillants, أما فيهم اللي نحط. Le musée est énorme et propre, son directeur est actif. Lequel des deux mots هنايا lequel des deux sons هادوما نحط هنا في الفراغ ديالي. Neuvièmement, mais au féminin يعني نحولها للمؤنث. Le pharmacien travaille toute la journée. هنا كانت عندي le pharmacien هنا راح توليو féminin يعني le pharmacien هذا حيتبدل يوليو féminin. Production écrite الوضعية الإدماجية. Rédige un paragraphe dans lequel tu prépares le programme de la visite de musée. هنا ما عنديش لا boîte à outils بصح نتعلموا يعني c'est très simple كيفاش حنديروا un programme d'une visite. وبهذا نكونوا قريت لكم كامل السوجي. حاولوا تحلوه ونلتقي هذا المساء بإذن الله على الساعة 7 كالعادة. كونوا في الموعد والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأخيرا لا تنسوا الإعجاب بالفيديو، ولكي يصلكم الجديد لا تنسوا الضغط على الاشتراك وزر الجرس. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.